Assalomu alaykum do'stlar aziz. Ahvol xarakter şirin من مدرب حمایت نیروگان اما کسان شما در کانالی اگر کسی انتظار آمد هستند و روزای دیگرتون را سر میکنند از ترس پایگردانی وجود در اینجا محصولهای درکاری یک دومن از رفیقی 700 گرم هست اما در اینجا باشد نیم کیلو و شدره لیکر اینجا داخل چومن داریم چومن چنین یک کفتر داریم سه دونه برگر داریم شونگه داریم اینجا سه دونه بسیاری وقت میکنیم دو دونه شونگه و دو دونه وریوم کنیم همیشه برابر اگر شما باید که سویتی بیچو رو به طرف باشه میتونیم که یک تایی استفاده کنیم وریوم دو دونه استفاده کنیم ما میکنم شتراکی ترسارا ولی سه دونه وریوم کنیم سلام علیکم دوستان عزیز. قدمی که در افیر در اومدگه یا تای لایک مونه دیگری دختر رو هم بیایم. یگان کس باشه در افیر. سلام علیکم اپا جان. علیکم سلام خواهر جان. چه خاله؟ سازن خوبه؟ قدمی در اومد یا تای لایک مونه دختر رو. لایک هم مونده. مزار رحمتی کلام. لایک میمونه یک تا دو تا آدم زیاد شدن میگیره برای همین. شما سازن خوبه؟ چی حال دارین؟ سویا سوزای دختر رو نچسبیده است؟ سلام علیکم خواهر جان. علیکم سلام اپا جانی ما. چه خاله؟ سازن خوبه؟ خدا کنه ساز باشین، سلامت باشین. اپا جان من از رسپت شما پخت پز میکنم. هزار رحمتی کلام خواهر جانی من. انشاءالله که پخت پزات نغز میبرای آخه هر وقت ای پخت پزای ما استفاده کردن در که مداره فراموش نکنین. دستتون درد نبینه. می ندارم جانی من. السلام علیکم اپا استرا جان. سازن خوبه؟ لایکا کتا نومه. البته اما چیزی که هست اما چند خیلی که دست رو میبیره باور کنید کوشش میکنم که شما یه چیزایی یاد بگیرین. رحمتی کلام من نوارهای شما رو تماشا میکنم. سلامت باشین جانی من. رحمت که ویدیوی ما رو تماشا میکنین دستگیری میکنین. حاجی کمتر بیکار شدم گفتم به افیر کنم. سبب افیر چیه که صورتی کانال معلیش کردگیم بسیاری ها نوشتین که چی در واتساپ که اپا جان چی نمیکنین ویدیو نمیپرتوین. آخه میگم من ویدیو پرتوفته استم. میگن که نه قریب یک ماه شما ویدیو نپرتوفتین. برای همین گفتم یا افیر کنم کدومه که مقصد نمیدونه که صورت افیر و ما گلاونی معلیش کرد همو خبردار شونده. سلام خواهر عزیز بهترین ماشاءالله آوازت میشنوم. کجا بوده کم نما یادت کردم. رقیه جان سازه شیر بچه هات سازم پدر مادر فرزنده پدر کرچه هم مسازه.
علیکم سلام و پستر جان. شکر خدا الحمدلله همه کس سازم خوبه. همین جا دایم سرکار ترکم برای همین ویدیویم کمتر در یگان گروپ هم نیستم. ما هم همین اسمس شما را دیدم بیاد خرسان شدم. ما هم یادتان کردم. الله نگهبانتان باشه. سلام سعادتمند و با برار باشی دختر بنازی تاجیک. علیکم سلام. هزار رحمتی کلام برای گپکای خوبتان. باور کنیم شما هم خیلی می نویسین که من خرسان میشم، خیال میکنم که خیزم یه چیزک تیار کنم با نوار کنم. سلام علیک. افیر چند قبل کی نمیکدین. اوه خواهر جانی من اکو در پلانم نبود، بکار نیستم، کار دارم. راستی دخترها کار برآمدگیم برای همین چه ویدیو هم کمتره و بعد چی اومده افیرم نیستی چی نیست، برای همین کمک وقت میابیم برای کودکای گانچی تیار میکنیم یا برکه میکنیم چی میکنیم دیگه خودش وقت هم کمشه. فاطمه جان شما به فکر ما نغزین سازن شما چی حال دارین؟ ها راست منم تا چند قره تماشا نمی کردم. گلاونیتون علیش کردین با یافتم تا دیدین بسیاری ها هم خالی شدن. آخران ویدیویی که پرتافتم مقصد یه رسپتی بود که عموما در اینترنت ها نبوده و من باوری داشتم که به پرسماتری کلان میگیره. نه که خیلی که مقصد خودم میخواستم خیلی پرسماتر نگرفت برای که بسیاری ها من روی همی صورت گلاونی میشناختنده نامم که میدونن که صورت ما دیده میدرامدن همون ویدیوهای مده صورت که علیش دیگه خیال میکنن که دیگه کسایده هم خیلی. السلام علیکم اپا جانم افیر کردین. علیکم سلام میرونا جان. ها باز یکم تر وقت یافتم گفتم یا افیر کنم دخترکو کانالی ناوم که تشناس شون کانالی ناو نیوا صورتش ناوده هم خیلی. السلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدین همه کسا خوش آمدین. بعد همی آدمایی که نو در آمدین یا تای لایک مونه 4 کس لایک موندگه تمام اگه 16 نفر در افیریم لایک مونه دیگرارم بیایم. سلام به همگی. علیکم سلام. همه میپرسند رحمتی کلام شما ما را میپرسین خداونده شما بپرسه. یادتان کردم نصیب بول انشالله یگان روز کارم بسیار ترکه یگان روز یاد دباوید کنین که تی همه اکشایا سلام علیکم چیه اگر در گروپ ها بیستم پامیتون پر میشوه برای اون بعد ویدیو کردن میتونم هم خیلی یا میدرم هم مرا سلام علیک میکنم بعد میبرم با خدا جان از خور نشود. خواهر جان برکت بیاوی ای کسب و کارت امید خدا جان رنگی من برادر شوی خوشبختترین زن شوی. هزار رحمتی کلام ای اپا جانی من برادر بدین الله نگهبانتان باشه آمین. قدای بهترین دادین. سلام سلام سوزن تینجین اپای مهنه جان ما بدپیس چکیش مویم عایشه ماه یاد میگیرم همه چیه اپا جان. علیکم سلام ناز رحمت شما سوزن خوبه رحمت های کلام که کانال ما را تماشا میکنین ای رسیپت های ما استفاده میکنین دور فراموش نکنین داخل ما دعا کنین آن بارد پیش روی الهیم بردباری ها اویلیکای بسیار و پیش رحمتی کلام اپای ستارجا رزق روز یکه هم مجد دست پروردگار یکه جمعی دسته مکه مایده مایده اپا جان یکم پخت پزی نو نکردین دیگه مانن کردگی ما منتج نکردم شوازی امی روز باور کنین ما چه سری افیر دا گفتم کار میکنم این روز کار که بر وقتر اومده
برای همین صورت تعلیش کردگیم صورت یوتیوب ما برای همین افیر کردم اگر این وقت نمیابم ای کار میام تو یگون چیزا با کودکورا تیار میکنم اما چی میکنم که وقتم نمیابم روله تیار کردگیم монтаж نکردم شه خوش اومدین همه کسا 30 نفر خوش اومدین لایکاتون مانین 6 دونه لایک داریم 30 نفر در افیریم 6 دونه لایک داریم تمام یا تای لایک مونه با چند نفر دیگه میتره اپا جان یا برای قاقتون نشان تین بینیم تو اجازت نیست خواهر جانی ما بسیاری ها دیدگی هم یا نه پای سراجان نویستیستیان دیدگیان مهر ولاک نویستیستیان دیدگیان با کی چند نفر ها طریق واتساپ دیدگیان مایا میتونن که واتساپ دا چکنه واتساپ دا نویسین اگه صورت روی میکنم اپا جان میدلینی کتی اسکیموره ریسیپ چمونه انشاءالله خواهر جانی من آیسته آیسته وقت یافته تیار میکنم اکو ویدیو هم دیرترک میبرویا به فکرم برای که قضیه وقت ندارم همین روزا هر چیزک تیار میکنم ای کار میام سراسیمه تیار میکنم چی نمیکنم نوار بعد دینا یک شنبه بود که یک شنبه دا بیکار شدم بعد رولیتا تیار کردن شد نوار کردم اگه هر روز با کودکور هر چیزک تیار کردم میمونم یکی امی وای میکنی که وقتی نوار میکنی وقت به حد بسیار درکار ده برای همین من میخوام بینم تو واتساپ ده نیسته واتساپ ما داره ده تای همه ویدیو هم با فکر نامیرون بود نه که چشم میکنم نکنی نه که چشم میکنن نکنی اپا استرا جان رنگ که نفهمیدم چی اپا جان تولد تان چنده تولدی من 89 شما کجا دا کار میکنه نصیب انشاءالله یگان نوارم دا بعد میگم یا نشان میتیم انشاءالله خدا خواهد حاضرش دا اجازت ندادین برای گفتنش همه قد اجازت گرفتم که بگم که کار میکنم سبب دیر نوار کردن اما بگم که کار میکنم خدا خواسته باشه اجازت شوه بعد جای کنم ای رفتی کارم نصیب انشاءالله با ویدیو میکنم خدا خواهد نوارای بهترین اینترس نی ای پیشه این خواهری مرا اگر بینین باور کنین دیگه میگین کاش خواهری من میشد و گلی لاله بهاری هزار رحمتی کلام افای استراجا خرسندم کده یا افای استراجا نامه دیدگیم بهترین زنم ماشاءالله حسن خدا دارم بهترین انسانم 1 سال از من کلان بوده این اپا جان значит шумо 90 на таваллудтон 90 хуш омаден ҳама каса эфирда хуш омаден 43 нафар ҳама каса хуш омаден кадоме ки ҳамун лайкҳои хича намонда лайк монен духтаро биёям 9 дона лайк дорем 43 нафар дар эфирем агар лайка надонен ҳамин рӯи эфираку ду бор бизанен ҷое ки навистестиян уҷара неё болотарак ша ҷое ки телевизор нишон додестаку ҳамҷоро ду бор бизанен лайк мешавад ина нигаҳ кунед уже 2 нафар лайк зада ба фикрам бисёриҳо намедонанд ки лайк ай куҷош мемонад ҳамин ҷои туғриги телевизор нишон додестаку ду борам хе падрият бизанед лайк мешавад раҳматҳои калон барои лайк монито من 96 شما خواهرجان بودین خیلی ایما میده بودین ماشاءالله سلام اپا جان شما چی کاره این
алайкум салом хоҳарҷони ширини ман ҳама кора пухту паза метонам, ана бо чӣ бигӯ, ҳамаи кора метонам. Бо 2 соли дигар дар чӣ хондагиме? Дар дизайнерӣ хондагиём. Барамон кам-кам чӣ мекунам? Чӣ мегӯянд? Фантазия мекунам, чӣ мекунам? Ӯ мақсад дар дизайнерӣ ки хондагиём, ҳамин чизҳоро ҳамҷо кам-кам омӯхтагиём. Я сообщение боло рафтак чӣ? Мондум ҷони апа, ҳазор раҳмати калон барои лайкотон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Опаҷон созиён хубен? Алайкум салом хоҳарҷони ширини ман. Нағз раҳмат, шумо созиён хубен? Чӣ ҳол дорен? Майнаҷон бовар кун, ҳайронум. Гуфтум духтар меша налидаму ба фикрам бачаям зиқом чӣ кор кардана намедонам гу советам те чӣ кор кунам бигирумуш таваллудаш кунам гу чӣ мегӣ? Машаалло апа Истороҷон, ниҳаку куҷо мегирем? Монем беста ҳар як фарзанд худашда ризқу рӯзии хача дорад. Мебинем ки ами бача меган вақте таваллуд мешавад, мебинем ки духтаракай алло ҳар як ами фарзанда ягон ваяш қатӣ метиҳада. Чӣ мегӯям? Ризқи худаш қатӣ метиҳад. Бо накунем ки бигирен апа Истороҷон. Монем беста. Апаҷон тарафҳои мо меҳмонӣ биён иншааллоҳ. Мерем насиб. Тарафҳои шумо кадом тараф бошад? Апа шумо чанд солаен? Таваллудум 89 хоҳарҷон. Ассалому алайкум. Причуда рецепташ успех накардам. Дар каналам ҳастед хоҳарҷони ман? Алайкум ба салом. Каналам бидуроен бовар кунед ҳам хеле пухтупазое дорам ки дар миёнаи 2 сол 400 та чун видео мондагиём. Иша беҳтарина, иш бо ай уша беҳтарина. Ҳам хеле нозук када фаҳмондагиём ки як бор дарен тамошо кунед. Мегӯям кошки як барвақттар тамошо мекардам. Биёд осон када чӣ кадагим. Дига хела кити озмуна дромадам эфири озмуна дар шиштум. Мада вай смс омад ки озмуна дар чӣ мегӯям? Эфир дар на корум ки бисёртар буд дига натонистум эфир даромада. Ман подписчики наотам. Хуш омаден. Нафаре ки подписатсия кардагӣ наистанд, метавонед ки подписатсия кунед. Каналмон канали беҳтарина. Биёд пухтупазои нағз дорад. Салому алайкум созен саломатитон созен паҷунаки ман. Алайкум салом хоҳарҷон раҳмат нағз. Шумо хубед? Апа Истора худоҷон додайтон таваллуд кунед. Мо дар орзуи фарзанд сӯхтум. Ина апа Истораҷон нигаҳ кунед. Хай кори худо ҳар як одамда мақсад нигоҳ кунед ки инаи як нафар мегӯяд ки ман фарзандазорум. Ина апа Истораҷон 5 та бача дорам. Дора инаи шашумашам бача гуфтиям. Будагиш хубай апа Истороҷон. 6 та бача меша яке пир шавам. Ҳеҷ каш ба калам киҷо меравам. Апа Истораҷон навбарот ба давлате ки 6 та бача мешавад. Салому алайкум салом. Хуш омадед. Шумо яктаен. Ман бисёр чизҳоро омӯхтам. Ай шумо апаҷон. ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони ман. Дора ҳатман ҳамин ҳар вақте ки ай рецептҳои ман ягон чи тайёр кардем ки нағз биромад, дора фаромӯш накунед, дуо кунед дар ҳаққи мо. Ай ҳамаи чизи беҳтарин дуое ай духтаро. Апаҷон ҳама диданд дар эфир
درومدن هر خیل سوال میتن با مونده نشوین. نه انشالله مونده نمیشوین. همین شام از ما بار بینم شام شده باشه چون مفیره بعد میکشم شام میرم یا که برم شام بخونم بیام شما بین خطان چخ کردن میگیرین. کوشش کردم که 1 ساعت پیش شام بمانم تو شما افیر کده شوم که تو یک اومدم جا به جا شدم که هم خیلی دیرتر شد. ماشاءالله من نادیدم ویدیوتون رحمت سلامت باشین جانی من подписаться کنین بهترینه در کانالم ولی در این نبار بینین 400 تا ویدیو دارم ایدرانی انواع من نیمی همو شما در کار باشه اگر بهترینه. من فقط شما رو تماشا میکنم رحمت های کلان شما ده اپا استورا تولدتون چنده؟ تولدی اپا استورا جان بخشم که 85 بود. اپا استورا جان خطا کردم چی ها 85 بود به فکرم. اپا شما غریبی دین اگر من پرسیدسته باشه نه من چی در تاجیکستان نشان بده. خوش آمدین همه کسا خوش آمدین نفرهایی که نو میدارین روی اکران ده چی کنین دوبار زنین لایک میشود دیگری دخترها رو هم میبین. جان من قریب 1 سال میشه подпис کردگیم یکم یک ویدیو تماشا کردم. برای چی یک دانه ویدیو تماشا کرده؟ قریب 1 سال میشه подпис کردم یکم یک ویدیو تماشا کردم. چی باید دوامشو تماشا نکردین؟ اینترس نشد. اپا جانی اپا مهنه جان اپا استرا جان دخترها در حق ما هم دعا کنین ما هم فرزندار شویم انشالله دعا میکنیم در حقتون نصیب انشالله نوازی شما شده شما میخونیم در حق شما دعا میکنیم خداوند صاحب فرزند کنتون هم خیلی فرزندای بسیاری بچه‌تونه که زکز هم میگیره. نه جونی من یا چند وقت زکس میگرفتم چخالی که شوهرم با اجازه ندادن که خطه بفرای بد میکنی گفته یکون دستیارک نداری میگم برای همین بازی نگرفتی سام شما من افیره نکشم برای بکشم اگر بگشته در اومدنش قیمتره من در آگازی شما میخونم شما چق کدن گیرین بخشش در دخترم
алайкум салом. Хуш омаден ҳама каса. Байни хитон хеле суҳбатҳо кардем. Ҳарчи дар эфир истодаи, нама гуфтам эфир медурум нестай чӣ ка? Ман капитка накардам духтарон, барои чӣ ки ҳамқадр Салом алайкум салом. Кадоме ки нав дуромада чӣ кунен? Лайкотуна монед? Ассалому алайкум. Алайкум салом. Хуш омаден. Дар инҷа ҳама занҳо навистаистанд. Ох, инҷа чие? Аудиторияи занакое. Чӣ дар рецепти курасан нашид? Чӣ хел нашид? Дар канал намондаем рецепти курасана ё ки мондагием тайёр кардан нашид? Чӣ хел яко? Резонак нашид. Резонак нашида. Охе намедонам. Ай наздик набош, магар набинам. ҳама каса хуш омаден эфирда. 40 нафаре мо ва лайкомон 20 духтарон. Намондагиёмоне. Салом, иҷа куҷо ҳай? Алайкум салом. Навзен созен, иҷа куҷои? Иҷа эфири занако, агар занак бошад метавонед инҷа чақчақ кунед. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Хуш омадед. Созен хубен хоҳарҷон? Саломат бошед опаҷон. Силкаи телеграмтонро нависен. Дар инҷа мешавад нависта? Ман наметавонам навистане ки ҳар бор мегӯям ки дар таи видеоҳои ютубам силкаи бо ман инстаграмам дорам духтаро. Инстаграм кушодагиам бинед ки чӣ хеле ки истифода карда натавонистаистам ша. Агар истифода карда мешаваю, чӣ хеле ами як кора кардагӣ набошӣ дар назарат қиин метавад? Ассалому алайкум. Алайкум салом. Хуш омадед. Ҳо ранги шумоям. салом маҳинаҷон. Алайкум салом. Хуш омадед. Созен хубе? шумо пазандаи напа? ҳо шукри худо мепазем ячи нимчи. Барои фарзандои худмонам мепазем. Баъд рафти кормона видео мекунем, дар чӣ мемонем? Дар ютуб мемонем ки хоҳарҷонои мо ҳами чанд қай ки мо ҳунар дорем, ҳам ҳунарро ёд гирам гуфта. Хосае барои Аллоҳ мемонем. Салом апа, ами чӣ пурсӣ? Чӣ медозӣ ки хушрӯбия? Як бор дигар нависем мурамтон. Ранге ки хонда натонистам. Алейктон ба саломо. Чӣ хоҳарҷон навистагитон натонистам хонда. Я чӣ пурсам гуфтанӣ будем? Чӣ медозӣ ки хушрӯб мешавад? Дар чӣ медозем? Салом алайкум салом. ҳамсинф соза ки воҳ ина диден ҳамсинфам ҳам ҳастанд дар инҷа. Шукри худосоз, раҳмат. Кӯ бинависен кадом ҳамсинфам боше. Апаҷон чанд рецептро шумо тайёр кардам, беҳтарин омад. Пирог бо шир, торти фруктовый, эклери кардам. Якум бор нашуд, дуюм бор беҳтарин омад. Шумо беҳтарин инсонед иншааллоҳ. ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони ширини ман. Ами ки видеои моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. Миннатдорум аз замин то осмон. Ҳар боре ки тайёр кардем ай пухтупазои мо ки нағз биромад, чӣ ҳатман чӣ кунед? Дуо кунед дар ҳаққи мо.
Орзуқда шумо Орзуқда пурсидани будена? Канали мада ҳаста Орзуқ резо накай. Ози хе то мегум ки қадар вақт мерава. Вай дар телевизор. Намо номерои ман. Ча? Дар каналам ҳаста як бор бидурен намо каналма нигоҳ кунед. Орзуқ кардагим ҳам харизонак омадаги. Апаҷон дар телевизорда намедидам. Номерои худ маамон. Ман мекунам ранги шумо намеяд. Мумкин айби духовкаам мешава охи дар бисёр ҳолатҳо. Мешава ки ягон чизро каму зиёд меандозед мумкин. Не ки чизе ки мақсад дар ҳамин пухтупазо ҳастай, бовар кунед бе ягон секрету бе ягон чизе ҳамин чизе ки ҳастай ман мемонам. Ин духтарҳо ҳамаш медонанд канали мара. Ман чӣ мегӯм вақти видеокунида мегӯм ки видеоҳои деҳқонӣ. Раҳмат апа аз рӯи рецептҳои шумо чизе кардам хушрӯ омад. Ина дидем хоҳарҷон? Бисёриҳо аз рецептҳоам истифода мекунанд. Саломат бошед хоҳарҷони ман. Дуоро ҳатман фаромӯш накунед. Аллоҳ баракатон ҷа. Дуо мекунем иншааллоҳ. Аллоҳ шумоram нигаҳбон боша. Ман худам ҳамин ҷаён. Шумо зеби ҳамин эфирен апа Истораҷон. Лайкотонам монед духтарҳо 45 нафарем ко. Як бор дига бугум. Кадоме надонам агар дар рӯи эфир ду бор мезанен лайк мешава ҳамон. Аки лайк ягон пул-мул наметиҳад чӣ кадаю, просто чӣ мешава? Эфир паҳн мешавад, дигари подписчикоам хабардор шуда мебиёянд, сообщение меравашонад. Ина лайкам мондам апаҷони ҳунармандон. Ҳазор раҳмати калон хоҳарҷони ман. Ин ҳамсинфи ман кадоме буд мон рафт. Номи шумо чӣ апаҷон? Номи ман Маҳина. Дар муваим ҳастед ку? Номи каналам ку Маҳина Таҷичка. Ай куҷо эфир дорем? Ай Тоҷикистон Душанбе. Ассалому алайкум апаҷон. Созен хубе? Алайкум салом. Назокатҷон хуш омадед. Созен хубе хоҳарҷон? Иҷа Душанбе. Иҷа Душанбе. Апа Истораҷон духтаро созан хубанд? моҳи ғариби тамошо дорем. Пешравӣ хоҳонам шумо да Маҳинаҷон. Ҳазор раҳмати калон миннатдорам барои суханои нектон. Салому алайкум всем. Алайкум салом. Хуш омадед. беҳтарин зан, беҳтарин канал, беҳтарин кардона, беҳтарин модар, хулоса беҳтарини беҳтаринҳо. Доимам хеле коммент менависам ку апаҷон. Медонам, шуморо медонам. рӯзам нависта будем. Раҳматҳои калон шумода барои қигопакои хушрӯ менависед. Ами и хеле айда духтаро, вақте шумо комментарияҳои хушрӯ менависен ку, мумкин ки ҳоли бигӯен ки не ахай акам хеле гуфтаистай бигӯем да, лекин не вақте ки ҳар бор видео мепартоиву ждаат мекунида кани киё омада комментария менависа гуфта. ҳар боре ки комментариҳои нағз мегӯяд, раҳмат ба падару модарат, ай шумо мо иқа чиз ёд гирифтем, ё ки раҳмат шумода ки шумо ҳастену барои мо ҳам хеле пухтупазора нишон метиҳед,
ё менависем, ки ман метавонистум шумо мотиватсия гирифтам, ина манам хестам тайёр кардастам. бовар мекунед, ки одам чӣ қадар хурсанд мешава, ҳамон заҳмате ки ту кашиди, ки уже дига дар назарат наметова бефарагиёт кунам, хел мебуроя мерава, мегӣ, ки действительно ман як коре карда будам, ки дар ҷомеа ман одами даркориам да. Ҳамхел худуда якам хел силае пайдо мешава, ки анаму комментарияра хонда ҳамун замона худаш мехези, ки як чизак тайёр карда бо чӣ мекунем, навор мекунем. Бисёри чизое ҳастае, ки мо тайёр мекунем, не ки бенавора. Ана баъд анами хеле гапҳои хушрӯи шуморо мехонед, сразу ҳамхел як завқ пайдо мешавад, ки бо бихезам ягон чизаки дига тайёр кунам, ки бо ҳам хеле гапҳои хуб бишнавам. Чӣ хела як касатия чӣ ёд мегирад, ту аллакай медонӣ, ки ӯ дунёда як чизак сохтӣ. Як хубии ту мақсад дар як кас расид гуфта ҳам хеле хурсанд мешӣ. Бовар кунед. Хай бо инак да мешавад, комментарияҳои ганда мешавад. Бо ӯрам хеле вай мерасонам да туда. Нодида бизгарам бирам бигӣ намешава ӯрам. Ваям як таъсир дар ту мегузаронад. Ҳарчанд агар ту удалитам кунӣ, чиам кунӣ, хай ба ин наздикиҳо хеле шуд, хеле комментарияҳои ганда нестаю. Дар умум гуфтестам да. Не ки гапҳои хуби шумо ёрдам мекунад. Ҳамада ҳам тамошобинода, барое ки агар ки гапи хуб мешавад, сразу мехезӣ бо ягон чизаки дига тайёр мекунӣ. Ҳайно халии духтарако. ман хеле гап задам, хеле бо сообщениётам ақимам. Апаҷон раҳмат, манам аз рӯи рецептурна чизе кардам беҳтарин омад. Раҳмат. Саломат бошен ҷони ман. Ина хурсанд мешавам ба худо. Ман навдидам эфиртона фақат мекунен эфир ҳамшаҳрӣ. Эфир не, ба ин наздикиҳо, ба ин солҳои наздик накардам эфир. Ҳозир ин эфири мо сабаб дорад охир. Ман сурати канал маълиш кардагиам. Ҳавай хостестам, ки духтаракое ки маро подписать буданд, чӣ гум накунанд мада. Ами охирон видеоамда аллакай нашинохтестиян канали мара. Ман аз шумо бисёр чизҳоро ёд гирифтам. Худман модар оиладор. раҳмати калом ки назокатҷон. худат янга хӯроки зур тайёр мекунӣ. Янга гуфтем, значит ягон шиносем. худона шинос кунед. назокатчон беҳтарина номи манам назокат. Беҳтарин. Садқаи номтон шам. Салом апаҷони ҳунарманд. Ва алайкум салом. Хуш омадед. мо ай Москва тамошо дорем. Ҳами ёд кардам каналҳои тоҷикиро. Ина канали тоҷикӣ. Каналҳои моро тамошо кунед, дастгирӣ кунед. Иншаллоҳ пушаймон намешед. зани тоҷик зинда бошед, ки ҷоида бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Омин. шуморам ҳамчунин аллоҳ нигаҳбонтон бошад. салом алейкум айнаҷон. ман шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорам. мехоҳам дӯст бошем. алейкум салом ҷони ман. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. подписчикомо бовар кунед, ами ранги як оила шудагиам қадем подписчико. инами ай рӯи комментарияҳои шумо бо ман хиёл мекунам, ки як хеле оилаем да. ҳама ғариборо нигаҳбон боша. Омин. Омин. ҳар касе ки дар ғарибия Аллоҳ нигаҳбон боша. Касе ки хай дар ватана ӯрам нигаҳбон боша. ғарибида хай бо қиинтаракай фикр мекунам. мо хай дар Тоҷикистонем. кори осона пушаймон намешем. дар 2 рӯз худам ба маош баромадам. мехоҳам мисли худам занҳои хонашинро ба кор даъват намоям. ягон торти хушрӯ монен 11 духтарчам ден раждения дорад, тайёр кунам. мафтунаҷон. ман ина гуфтанӣ будено ба фикрам. ягон торти насиб иншааллоҳ. ден раждения. маям ден раждения дорам.
насиб иншаллоҳ. Духтарчаи шумо 11 буда. Аллоҳ нигаҳбонакаш боша. Ма дар 12 ин моҳ моҳи моҳед. Ранги ки мегаку Маша мегаку скоро, скоро у меня день рождения мегаку. Мо ҳам хали шудем. Маҳина каналда гап нест. Ай ҳар чизои беҳуда тамошо карданда духтаро иқа ҳунар меомӯзанд. И беҳтарин кор мекунӣ хоҳар. Салом бошен апаҷони ман. Мақсади маам ҳами цели маам дар вай вақти канала кушодан ҳамин будагие ки ёрдамам дар як ҳами хоҳаракам бираса, барое ки ҳами хидмам ҳамин марҳилаҳоро гузаштагиам да. Мақсад моям вақти дар ёш будем мехостем ки як чизак омӯзем. Омӯхтан қиинтарак будагие. Мехостем ки ягон касе боша ки оддӣ када фаҳмона, осон када фаҳмонада. Ҳамо чизо дар ёдам буд. Баъд вақте канал кушодам ба ҳам хеле худам дар вай мондам ки я намуде мефаҳмонам ки ҳам хеле осона када фаҳмондагӣ боша, ки ҳамадар осонфаҳм боша. Апа ягон ҷо хондагиен пухтупазира. Хоҳарҷони ширини ман, не хондагӣ нестима. Омӯхтагима гуфташ наметавонам як ҷо. Салом алейкум салом. Маждат мекунам апаҷон авротона. Раҳмати калон аз окаҷон. Мон тамошо мекунем. Фақат лайк мемонем. ҳазор раҳмати калон шумода барои дастгириё. Салом ба ҳамагон хоҳарҷон. алейкум салом. Апаҷони ман хуш омадаен эфирда. Салом алейкум салом. Апай менаҷон майли хайр набошам нағз монем ман буром ки кор дорам. Майли апаҷоним хоҳарҷони ман. Кадоми кор дора чӣ намекунам, намеқапам тундаҷа қафои кортон шам хидмам одами корим. Беҳад вай вақт чихе одам дад қиматбаҳояй. Маҳинаҷон гуфтани бидам хато кардам. Иншаллоҳ ба хайрай. Апои назока. Ина ватсапам. Апаҷон ҳатман нависен. Дастгирӣ мекунам то. Кани ватсапта ин ҷа ба фикрам номерро намемона чӣ? Номертон неста. Салом алейкум. Алейкум салом. Худоҷон садсола шавен илоҳим. Ба ҳама орзуву ҳавасотон расонад. Дар дасти кама набинед. Душманот куру шава. Пешравӣ ба шумо. ҳазор раҳмати калон. Миннатдорам барои иқа суханои беҳтарин, суханои нек. Аллоҳ шуморо нигаҳбон боша. Як комментарие дигара ма шумо дагум. Як рӯз як комментарие шуда ки чӣ қадр мегӯям? Беҳади баъд хитоната вақте ман мефаҳмонам дар видео акои хеле осон када фаҳмонам мегӯм. Да як гапо чанд борам мегӯм, такрор ба такрор гуфтан мегирам ки то ки ҳамо духтаракое ки нав омӯхтаистиян хеле дар калашон ҷо шавада азёд шавашона. Як гапо чанд бор мегӯмам хеле баъд як хело фикр мекардиян ки ман ҳамонҷо худма таъриф дорам. Ака мо аҳидаи таърифкунӣ намебурем, мо худмона таъриф ҳам намекунему. Чи як нафар нависта ки ҳамин блогерҳо иққа худтона таъриф мекунен. Мақсад чизое ки шумо тайёр мекунен ҳама метавонад тайёр карда. Лек шумо чиқа худтона тема мекунен, таъриф мекунен. Хеле гуфтаида. Мегӯям эх худо ман чӣ кор карда бошам, ман таъриф карда бошам. Ман даже дар видеоҳом кӯшиш мекунам ки ягон чизи хеле худнишонтӣ набошада дар видеоҳом. Ҳамин ягон пухтупаза ёд додистам, рафтаистам, тамом дига ҳамқа. Яки бо ҳам хеле нафарҳое пайдо меша ки ҳам хеле гапҳо гап мезананд. Ё намедонам қази дигарҳо моро муфтид мекунанд чун. ТВ шумо чанд маҳинаҷон? Таваллудам 89. Ина ҳарфӣ навиштам. Маҳина видеоро дидам. Мегӯм ғабирам чизи зур.
این ویدیوها را میبینی غریبی را فراموش میکنی. این همین ویدیوهای ما برای شما که اپا جان پستر جان ویدیو میکنم، ولی پلانم چقدر ولی خیلی پلانو دارم. ویدیو ها ما در دوام پخت پزام هر چیزی که دیگه بمونو میگم که همون غریبی ها تماشا کرده مقصد سقیتون برایده خیلی انشاءالله چیزی که در نصیب باشه هم را میبینی. کورتون بینو اپا جانی من اجازت نیست. اپای مهنمده به حد معقولین که به هیچ کس اهمیت ندین، فقط به پیش بهترینین تازهکار با منه. رحمتی کلان از اوکر جان نیمه اهمیت نمیتیم، اهمیت نمیتیم گفتن میگیرم. این خیلی ده اینه ترای قفود هر گب میگن چی میکنم گب خبری که در اینجا نیسته هیچی نیسته. ترای هر گب میگن تو مال میکنن چی میکنن. یم میدونم که ترا گنود کمشه. من خیلی اهمیت نمیتونم. من تای دل خودم صوفه، تای دل خودم روشنه. خودم میدونم که کیم چیم کتیکی شین خیز دارم. خودم امیره میدونم. ای همیشه دلم از فایزه پره زی کم نمیشم باور کنید. 7939 710 79 77 این نمرایی که نمرای نزاکت جان زنده باش خواهری اکش بلوگیری به خودت حلال. اینجا ما بچه های هم هسته چی اودیتوری ما زنکی گفتیم که رحمتی کلام ولی اپا جان اغزمونین پناهتون به خدا همتون نگهبان مردمی افیر خطانه احتیاط کنین. مایل خواهرجانی من نزاکت جان الله شما رو هم نگهبان باشه، در پناه خدا باشه. دو درکی ما دیگه یاد نکرده بیا نکرده است. ای اپا استرا جان نگی نکو بخدا هر روز ای گو هسته، هر روز برای گو راز برای بیا گفته چی را نگه داریم که آدیخه گودکا را نگه داریم، کنیکولی گودکا را نگه داریم. نصیب انشاءالله امی آخران امتحانشون رو کودکا بگیرن بعد میریم نصیب خدا خواه. سلام علیکم سوزین خوبین همه کسا. علیکم سلام الحمدلله نغز رحمه شما سوزین خوبین خوش آمده. پسی پاچو غیبت اهمیت نته بعضی چطای بیمانی را راست میگن بخدا اهمیت شو نمیتیم. خیلی تاثیرک میرسونه و نادیده میگیریم ده. این تعریف نیست. این ویدیو شما برای دخترای بیهنر ناگاه کنین یاد گیرین دخترها در خانه شوهراتون گپ نشوین. این رحمتی کلان شما ده. من بسیار بر میکنم آخه عادی که فهمانم گفته اگه چند بار تکرار میکنم آخه فکر کردیم که ما خودمون تعریف داریم ده. من 9 سال майда بدین. پجانی من 89 شما 80 میشه نه 80 تولدتون значит. او همون چشمات یاد کرده. های اپا استراجانه اپا استراجان صورت مدیده عاشق شدگه. شوخی میکنم. سلام علیکم سلام خوش آمده. اهمیت نتین پوچمونو بینین چقدر آبادیمون کده با ایپوشون هر خیل گرد میزنه. اپا جان ها راست میگن راست به خدا که این آبادی رو بی پیش روی بی این میوزی ما بگیم که در 90 زندگی میکنیم 90 میکره رایونده باور کنیم در میبروی که ای همی در برومدن زمان آبادی سر شدگه
неми ту куҷоиро ки мерӣ қад тозагиро бигӯ. Аллоҳ нигаҳбон боша. Сарвари давлат мона барои қа пешравиҳо. Салом алейкум. Алейкум салом. Хуш омадед. Салом апа Сӯзен нағзем машааллоҳ. Ман хеле чиз метавонам неки бо ай рецептҳои шумо истифода баром беҳтарин машааллоҳ. Раҳмати калон. алейкум салом хоҳарҷони ман. Алҳамдулиллаҳ нағз раҳмат. Шумо Сӯзен хубен? Саломат бошен. беҳтаринен. чанд кӯдак дорем? Шукри худо 4 кӯдак дорам. 3 бача дорам, 1 духтарак дорам. рецепт онлайн курс дорем? Не, надорам. Ман курс хеле пулакӣ ва ёд наметиём. Ҳамин чизе ки медонам аммо тайёр кардаю дар ҳамин ютуб мондаан мегирам. тобистон меред ми? ҳо апаҷони ман. Чӣ мекунем? Ҳамин чишона бигирам, имтиҳоношона бигирам кӯдакҳо иншааллоҳ. ҳозир ҳамин шавҳарам биё кадестиянам хали. ҳамин пеш рафтам мактаби кӯдакҳо гирифта. иншааллоҳ чиёшона гиранд, имтиҳоношона гиранд хушрувак ба сари баланд. баъд мерем. апаҷон. лабай хоҳарҷони ман. апайҷон бар ҳоли кор шумода ман авқот кунам ки кӯдакам ай мактаб мебиёянд успеҳ кунам бо медарам эфиртон. Майла хоҳарҷони ман барои авқоттон накунед. Ман нав чӣ бардоштум хӯрдана. Ай дарс омадан айма. рӯз агар ошом карда будам. ченема. раҳмат саломат бошед. апай майнаҷон худтона чӣ ба нишон наметиҳед? бахшиш агар гапам сахт нарасад. Не хоҳарҷони ман сахт намерасад. Просто чия иҷоза неста. Ҳамин каналҳои карданам иҷоза набуда. баъд дар ғарибӣ ки будем зиқ мешидимам хали. баъд дида будам ки бисёри баъд ай бекория дар даруни хона зиқ мешавам хали. баъд гуфтам шуморам савоб мегирем. пухтупазома байни апаву хоҳарако тақсим мекунем. хай савоб мераса гуфта. баъд хеле гуфтиву гапо уговорит кардам. баъд розӣ шудам. ана чида нишонтида не нишонтида розӣ намешавам. мода соат 16:31. мода соат 18:32. муҳим ба соат 16:32 ба фикрам ҳаматон айчен ай Россияен ба фикрам. 2 соат ай мо ваенда ақиб. морам дар ғарибӣ ҳамин шуморо тамошо мекунем. хеле хурсанд мешем. раҳмат барои буданатон. саломат бошед ҷони ман. нами видеоҳои ман барои ҳамаи нами ғарибакое ки тамошо кунанд як камакакам боша хурсанд шаванд. ҳол дига кӯшиш мекунам ки чӣ ай беғноям кам кам навор кунам. дар Тоҷикистон связ нест. не шукри худо мо связ дорем. вайфай ки ҳаста хушрӯ чӣ мекунад. связаш соза. ҳамқаки қиматтар шуда. 60 сомон буда. ҳар моҳ 60 сомонӣ дар ҳамин вайфай месупоридум. ана ҳозир 155 сомон шуд. аммо 60 сомона. як баробар зиёд даже. салом апаҷон. пухтупаз киҷо ёд гирифтен? пухтупаз алейкум салом.
хоҳарҷон, пухтупаза бовар кунен нимша ай духтарӣ метонистем, ними дигаша ай хуштуманд мо ёд гирифтем. Мақсад вақте духтар будем очамон иққа ёд додагӣ буданд. Баъд хуштумандмон бо иққа ёд дода. Ина мақсад борша хуштумандам ёд додагиянд. Бо чира? ҳамхе яхе чизора да, на расол, ни ина ин чизора хуштумандам ёд додагиянд. Ай хе пухтупазаҳои ҳархелара баъд бисёриша ай интернет ёд гирифтагем, бисёриша баъд ҳастаи хештаборо ки чӣ рафтагем, курсҳо рафтагем, ай курс омадагем, тайёр кардагем ва яро дидагем, ёд гирифтагем. Ай ҳар ки ҷо ака ҳеҷ ка ай модар ҳунарманд ба дунё намебиёя. Баъд ҳамхела ки яхе инсона мақсад зеҳнаш тезай тезтарак ёд мегирад, яхе одам дертарак ёд мегирад. Морам ҳамхе. Як ами ҷияни шум курс рафтагӣ буд, ким чанд доллар дарафтагӣ будак да. Баъд инаҳо рӯз мондум да дуруш себ андохтагӣ пирожнаяко. Ами ҷияни шум рафтагӣ будак. Мақсад аямҷо ёд гирифта омадагӣ буд. Баъд як бор ман попитка кардам ки дар ютуб бимонам. Гуфтанд ки авторский дора, намешавад дар ютуб мондан мумкин нестае гуфтагӣ буданд. Баъд намонда будам. Ана ин кара ва таваккал ба худо мондумша. Инам хеле амо ҷияни шум курс рафта омадак ёд гирифтак. Моам ай уво ёд гирифтем, чанд таи дига бо аюҷа зам шид. Инам хеле да ҳар куҷо. Бисёриёша вай ай фантазия худмон мекунем. Чизои пешина, ну просто ами дизайнша дигар кардагем, ҳамхалиш даге да. Чӣ хеле сари эфир да гуфта будам, ман да чиам дизайнеридам, хондагиам. Барам кам кам бо фантазия мекунам. Ҳози дар Тоҷикистонен? Ҳози дар Тоҷикистонам. Да Душанбе. Ассалому алайкум. Аҳба нишон надиҳем. Худтона ҳозир нишон тиҳем. Бо одамеш ёфт меша, мега худтона дар намоиш мондем. Не, одаме пайдо меша, ҳамин гапа мега, не и худаш дар асл худаш ҳамин охӯй. Ам кадоме ҳамин гапа мега, дуруст мега охӯй. Ам вақте хута монди, значит дар намоиш монди, хута реклама карди. Ай хе бигирем, ҳақиқаташ худаш ҳамин. Вақте ки ин ҳози канали мо, канали занонаҳа, пухтупазаи тамом. Ҳеҷ ка ина мардако гуфтиву гапҳо ҳамин пухтупаз безоранд, тамошо намекунанд. Барои ҳамин аудитория занаки вақте ки хута ки нишон додӣ, вай аку албатта ки мард медрояд, хай мардорам ҳар намуд мешаванд, лекин баъд мардакоям медроянд. Диданӣ, чашм дарё гуфта даромадан мегиранд. Барои ҳамин хеле ягон вақт дар планмонам нестае ки мақсад худмонро нишон диҳем. Хеле дар планмонам нестае. Ё қадду қоматмона, ё ки рӯмона, ё ки чия неа. Дар план нест. Барои мақсад аку барои чӣ нишон медиҳӣ? Аку сабаби ҳаминра ман бугум барои чӣ нишон медиҳӣ? Ки тарафдорае ки ман ҳамин бугум ки барои чӣ нишон медиҳӣ хута? Ин ҳози агар тарафдорҳо бошанд бинависем, баъд мегӯм. Фаҳмо беҳтарин. Дар ягон ҷо кор мекунӣ? Ҳо, албатта кор мекунам. Ина пештарак як кор омадам. Чӣ ба ҳамин эфир часпидагия? Чӣ гана нависта истад? Ку ягон кас нависта эфир часпе? Связ ма таъриф кардам, связ зурай гуфта, связ часпе чӣ? Не начаспидам. Ба чӣ дар ҳама хапка начаспида бошад?
سلام آپا جان. علیکم سلام. خوش آمدین. آپا جان اگر امکان باشه برای خودم معلومات میداده. برای خودم معلومات تولدم 89 های. اویله دار. صاحب 4 فرزند. 3 بچه دارم یا دختر دارم. با چه فهمیدن میخواین؟ اینم که معلومات. زوده شهر حصارم و از رشته در دوشنبه زندگی میکنم. ها بگو چی وقت چنان نشان میتن؟ برای اون نشان میتن که просмотр کلان شود. فهمیده؟ وقتی که خطا نشان میتی просмотрات کلان میشه. مقصد که این قدر مهنتی که ما میکنیم اینا پخت پاز میکنیم چی میکنیم این قدر وقت میروه تیار میکنیم این قدر وقت دیگه دا مونتاژ میکنیم این قدر وقت دیگه دا озвучка میکنیم با یگان جوها کش که مقصد آوازی کودکات آمدگی باشه یا که آوازی بیرنا آمدگی باشه او را удалит که با ایسر آوازی نو بمون اینم قکارو میکنیم просмотрش کمه برای که آدمش نشان دادش دیگه نیسته. برای همین просмотрش کمتره. وقتی که تو کمک خطا نشان میتی با کمک که دیگه با زیادتر خطا نشان میتی با یکی همه ایجاد نشان میتی او وقت بعد просмотр کلان میشود. برای просмотр تمام دیگه هم قچیه آمده ای چیز در کار نیسته. مرا دوست بدارن روی مقصد دمی پخت پز یا که هم دستم تماشا کنم просмотр شود لایک کنم کامنتار کنم عمیقه ای زیادش вже خطی کشته الله بیرون میبریده برای لایک و کامنتار و برای просмотр شده ما اهمیت داده باشه نوروی مایم ما даже реклама نمیمونم. реклама نموندستم برای چی؟ برای که گناه نگیرم. اما شرکتی که من реклама کردستم رفته که همه دخترک در اونجا پیشرفت نکنه اگر چند سومه که در اونجا رسخود میکنه وای گپی ما گرفته رفتگی مرا باور کرده رفتگی او наставника باور کرده رفتگی نیست برای که наставника وای نمیشناسه وای به خاطر ما رفتگی برای همین و ضرر و فایده این ما فکر میکنم که دما میشوه. ما هم خیلی فکر میکنم برای که سببگور مشتگیم در همجا. برای همین از این شرکت های реклама نمیکنم. من تو فریده ای ملکه جان این کدام اسرع یک راست میگه پنیشانتین مردک زنک میدروین تماشا میکنن البته میدروین تماشا میکنن چند قگنای دیگر را به خودت میگیری ایروی چی ایروی هیچی نمی ایروی پلی حرام زنی هیوری ماده گاب نیست ملکه جان گاب نیست خودت هم گاب نیست نه ملکه نیستگی زنی هیوری ماه بهترین زنه بهترین زن بهترین مادر بهترین زنی هیور پخت پزات گپ نیست مهنه چیزای فسان میپذیه ای رحمتای کلان شما ده برای گپای خوش روتون. سلام خواهر جان. علیکم سلام پجانی ما خوش آمده. سلام علیکم. علیکم سلام خوش آمده. یه روز دو کسه مانتو میکنیم بعد نشان میتیم دخترها را گپ نیست امریکا یه روز یک شنبه رشاد بگی یه روز یک شنبه در رشاد بگی نصیب انشاءالله تیار میکنیم. شما تاجیکیه با ها تاجیکستان ده ما شهر دوشنبه ده بکشتین بین ملکه جان روزی چی دکه روزی یک شنبه یکان خیلی رشاد بگیم نصیب باشه ممیون بعد میکنیم یو بای وریم بیا نصیب انشاءالله روز یک شنبه میدونی که دیگر روزا زای نیت کار همین یک شنبه بیاین یه هفته پس میشه وقتشون دینا میکدمش نکنیم خبر کدش
бурка кардам, либосҳои кӯдакоро шутумотӣ кардамам хале. Бо прамоя мекунем. Гап нест вақти кардан да малика, вақти ҳами тайёр кунида прамоя эфир мекунем. Духтарако ҷамъ мешаванд. Ман чакаш биёрам. Ин зани ҳевари ман чакаи ҳар ҷоро намехӯра охе. Вай худаш чака дорад. Шумо худо охе биёен мешавад. Бе чака бе ҳечи биёен. Ина як секрети зани ҳевар ман гуфтам. Чака ҳеҷ ҷоро намехӯра. Худаш чака дорад. Хонаи очаш мебиёра. Аммо чакара мехӯра, тамом дига чака ҳеҷ ҷоро намехӯра. Раҳмат, саломат бошед. Шарт нест сайёрата нишон бутӣ. Ҳунарота мебинем, меомӯзем басе. Гуна. ҷони гапа гуфтем. کسی خواهشمنده بیا منطقه اینا دخترا یک شنبه آینده کدومی منطقه دوست می‌داره همه کسا بیاین موقعیت زنی هوارم منطقه میکنیم پراموی افیر میکنیم من وقتی منطقه پذیره نصیب انشالله زنده و حیات باشیم خدا خواه منطقه میپذیم بیاین همه کسا منطقه میخوریم اپا جون شما در автовокзал زندگی میکنین؟ نه 92 میکرورایون در زندگی میکنم السلام علیکم اینا جان سوزن نازنین فرزنده کتون سوزن علیکم سلام نغز رحمه شما سوزن خوبه دخترها تست تست نریسین که ما افیر میبرم چی؟ همو شیرینی رفایل نبرامد زیق شده زتا یا ریسپت دیگه یاد گرفتین که منم بود نکن در رفایلا میشه رحمه یگان جدا کار میکنین کار میکنم چی با گپای ما را جواب نمیتی اپای سراجان به خدا ننویسته ماده نیومده است اینا ناومد گپ زنید تا با من گفتم کجا رفتین شما نمازخانه رفتین کجا رفتین سریوز نه یکان چی نویسین اپای سراجان ایا лав чӣ кардистам бу значи да менависондагиҳои шумо ку далил шидаиста чӣ коре шидаиста барое ки мада смс наёмадааста ки ман ягон каса ҷавоб битам қариб эфира мекуштам наброем ма бо омадам хуш омаде охи на ин навистагиҳо мада наёмадааста барои ҳамин қариб баромаданӣ бидам ина апаи стораҷон мега 99 бор шуд менависумад ба худо инам як зани ҳеварам навистааста буд қатъи ҳамон чақчақ доштем мантухӯрӣ ҳаматонро файрод кардем ина рецепти нав дорен монтаж накардаҳо дорум чия рулет тайёр кардагиам ина рулет тайёр кардагиам монтаж накарда значит эфир медонед чӣ хеле шидагия смсҳои шуморо удалит кардааста ба фикрам барое ки мада наёмадааста ман ҳам авқот кардастам ҳам тамошо мекунам гӯш мекунам беҳтарин кор мекунед аз шӯхӣ берун касе хоҳишманда биёя ина дили кушоди зани ҳевари мара бинед ҳаматонам мантухӯрӣ файруд кардастиян якшанбеи оянда духтаро апаи ситорара ман ҳам нав дидам нависондагишона охи
Сураҷон мега ман 99 бор нависам, ту ҷавоб надодӣ мега. Да ман наёмада ба. Кадоме ки подписатсия кардагӣ набошед, подписатсия кунед духтаро. Каналмон бо калонтар шавад, бо хубайда, мотиватсияи одам зиёд мешавад, бо нигаҳ мекунӣ. Вале не зани ҳевари маам як дунё пухтупазои зур медона. Иншааллоҳ мерем катиш тайёр мекунем. Дар чӣ мемонем? Дар канал. Ман 2 телефон дорам. Ба ҳардуш тамошо мекунам шуморо. Яъне беҳтарин мекунем. Ина подписчики ҳақиқӣ меган ку. 2 телефона дастгирӣ мекунам. Ина ман пот кардам, апаи хушрӯ, миннатдорам. Ҳазор раҳмати калон. Салом алейкум, апаҷони ширин. Суханам Руқияҷон чӣ хеле ширина. Алейкум салом. Алҳамдулиллаҳ, нағз раҳмат. Созем, Руқияҷонам соза. Миҷадай дар пеш ман. Ай қафои дарсо шаю, нами сохту соз шаю. Чӣ сохти ту офирон бор? Леки бисёр гап назан. Бисёр гап назан. Инеки ки да чӣ мебиёя? Да чӣ мегам? Ман иҷа дила чӣ кардагим? Взросле. Вале би ман иҷаро ба ҷо мекунам, Руқия. Аммо дила биёр буда. Ина. Ина нигаҳ, Руқия чӣ сохтае бор. Бисёр гап назан ки дила дитая кардагӣ нестам, чӣ меша авторский. И медонед дар дирнаш магнит мондагиай? Дидед? Ино дида мекаша бая дигариш. Дили шикастагӣ кардаю. Дирнаш магнит дора. Иро дида намеғалта. Ина ғалтид. Айб шидку. Ин магнит монда. Як чизо ихтироъ мекуна ки он рӯз дигарам чизе сохти ку. Ки рӯза гирифтае, ин шаб шаби баротае. Ина духтаро. Баъд ҳафтаи дига ман ту ба чӣ меша кадо гирифта биёем. Ай фархор. Ана. Малика дар ҷои? Малика меган ки чӣ? Баъд ҳафтаи дига мегам ман ту ба чӣ меша кадо гирифта биём. Ай фархор. Малика ҷавоб ку. Аку ман дорум, агар не мерам мантухӯрӣ. Биёен апаи Ситораҷон назанем, вале ман мантухӯрӣ файруд кардизам мерем ду каса тайёр мекунем. Насиб иншааллоҳ тонистем, агар чӣ мекунем? Эфир. Абдулвоҳид Ҳасанзода шумо ай куҷои Фархор мешем? Ира мада биёр, Руқия амакит нест. Малика чӣ шудагиё? Дилат шикастагия? Ғам нах камон мебиям. Офарини мо намегем Малика? Машааллоҳ беҳтарин ширинак. Раҳмат шумо дар саломат бошед. Ҳо ҳамиша бишинен духтаро. Шинен сураи Ёсина хонен, намозои нафл хонен. Намози махсус надора, нафл хонен. Дар хона не ина зане, вале ман мега ки неа. Ман иқа ҷон меканам ба каду кунам. Ман гӯш катӣ мекунам. Бе чӣ биёем духтаро? Каду паду наёред. Ин духтарак ранги духтари ман буда. Духтари манам корш ҳамин скотч, коғаз ба ҳамино ҳарчи придумад мекуна, месаза. Ҳо ина буда. Диди Руқияҷон ранги трам будиам ина. Ай морам ҳамихе. Яхе вақт чӣ мекунам ша? Нак мегум. Скотч ай худаш як намуд вай дорад, а? Чӣ мегӯянд? Химикат чизе дорад, зарар дорад, а? Яхе вақт мегум нак ҳамин чизора бо мекунам. Духтар
تنی البته رنگ خودت رفته ده ها این پازل میکنم با چی هم میکنم با چیزای جیبا هم میکنه و با بسیارتر ای کاغذ میکنه دینا رفته دینا شو 70 سونده یک چی خریده یک فلاماسته اینه فقط شدش دارم خیلی چیزا ها ساعت 1 شب میاد دسترخوان تیار دارم همیشه هم میام ملکه زور کو همین برکت شوه تلفن خانگی آدم پسر چکدگی تلفن مردکای خانه ده نکردم تمام آره او دام میکنم من تست تلفنم میشکنم رحمتای کبان خواهر جانی من برای دستگیریاتان نه اینی مردکاتان ده نکنه نکن تلفن تا شکست مهینه تجویش کسانه صورتاش عملی شدگی باشه چی میشه دیگه نه که انشالله صورت شعلیش نمیکنم چیه مهینه تجویش کسانه میبروه اما پیسترما بهترین فهموندین من هر شب میخونم الله قبولش بگردونه همین شب زور کو خرسان شده ملکه آفرینات ققینده نپرسه که بعد چه نه بسیار بستم که مختمش ملکه ای خودت که دو رفتگی نیستم برای همین امختشتگ نیستی برای نمازی چی گفته نمازی مخصوص نداره و برای نه شبی برای 6 نماز خوندن گفتن نمازی مخصوص نداره و همین و نمازی چی میخونی نفل 10 روز خیالم 10 سال گذشته آموختش دیگه نیستی ملکه برای همین بعد نه یه سال گذره یه سال خیلی دور بگردن اگر بعد خیلی آموخته میشه کمتر ماه شریفی رمضانم اومدن ها با همه اومدی ماه شریفی رمضان برد باشه توبه گویه ده اصل گفتستم ده اینم مثلا ایمارم قریب یه سال میشه او رمضانی اومده بوده ما ای رسیه اینه ای رمضان هم اومده است خو یک سال میشه قریب اما اوش پارتی میشه نه ما اثر نمیستم شو نو کاغذی ته کده چه نو کاغذی ته کده بی نه اینه چه فهم ایرمانو او دیگه روشا پارتو کجای تجکی ده این افجا ده چی دوشنبه ده 92 میکره رایان ده نویستن کم شد دخترو برو ما افیر چخله اپا جان شما افیر در میکنین که آدم کم بعد پیش کدام 25,000 افیر ده آدم کم من نمیکنم افیر من دمی چند وقت پیش کده بودم انا کوهزی برای صورتی یوتیوب معلیش کردگم برای همی کردم خیلی اگرنی نمیکنم افیر و افیر هم خیلی کدن گیری الکه آدم ها میدونن که تو افیر میکنی میدارن من که نمیکنم برای همین نصیب انشالله یک شنبه دیگر زد کنین یک شنبه دیگر نصیب باشه و چی میکنم اگر یکون کار نبروه خونه
ҳеварум барем катизан ҳеварум анту кунем анамуҷода баъд эфир мекунем. Нея бистен. Одама нанавистеся вай худ мавзеқ шидам бо. Фақат ман навистестам ҳа. Не нафай стораҷонам ҳаста не чанд нафар ҳастану. Хе 69 омадагишон борине. Эмайна иқа адресота нагӯ бо диданид нараванд биёян охе. Биёен ҳама каса. Зани ҳевартон канал доранд? Не, зани ҳеварам канал надоранд. Насиб иншаалло ҳами канали ман эфир мекунем. Ман хонашон мерам мантукуним оно баъд эфир мекунем. Интизор мешавем эфира. Иншаалло. Алло хай то ӯ рӯза чӣ нигаҳбонмон боша сиҳат саломат бошем. Хонаҳотонро мебинам ҳавасам меояд. Аллоҳ меҳрубон ҳаматонро соҳиби беҳтарин хона насиб кунад. Омин. Раҳмати калон. Ман навистум нахондед. Не охе ина апай сторарам мегӯянд ман навистум нахондед. Ина шуморам ҳамин гапа гуфтеста? Не аялам хондестам. Бу неста смс ки бихонам. Апа намози махсус дора. 100 ракат намоз дора. Дар ҳар ракаташ 10 бори қулҳуваллоро мехонӣ. Апа стораҷон кубре. Апа мара канал кушодану видео намондана ёд метен. Ман бисёр пухтупазо мекунам ҳар рӯз. Ки хоҳарҷон чӣ видео пухтупази худтона ё ки айн ягон каси дигара видеоҳоша мегирен чӣ хеле? Блогери инста. Зани ҳевари ман блогери инстаграм. Салом алейкум. Алейкум салом. Хушомадед. Ман омадам. Хушомадам. Пеша ихтор ман хушомадем кардам. Сӯзен хубен апаҷон? Алейкум салом. Наз раҳмат. Шумо сӯзен хубен? Дар видео буден дер омаден. Қариб ки эфира махкам кунем. Не ай худам торт, печени, салат ҳаррӯза хонада мекунам. Аҳа, фаҳмо. Майла шози ами ватсап да чӣ кунен нависен? Худо хоҳа то чени метонистаги мефаҳмонам. Группа алфа нест. Ҳа, нестан. Группа алфа нестан чӯта. Маҳдӣ будаг, беби наё нестан. Апай майнаҷон шумо заказ нагирифтесен? Не хоҳарҷони ман. Кор биромадагиам. Кор даём успе намекунам. Спасибо навистагӣ. Ами группа алфа киҷода бошанд ки надиромадан, не? Нав да ёдум расӣ. Спасибо худат да гап нест. Қариб ки дар ҳама эфир ҳастен. Шукрсоз моям апаҷон. Худосоз бошен, саломат бошен. Куҷо кор мекунен апа? Озирашта чия? Най иҷозат нест барои гуфтанаш? Иҷозат гирам баъд эфирҳои дигада мегӯм. Сафар ва мо группа алфа ҳама ҷода ҳастем ку. Канӣ ба дигарон нестан ку? Ҳамин я рулет чанд сум мешавад? Просто нархша мегуфтем примерно. Рости хеле рулет ягон бор пул қатъи накардам лекин. На ваку бизнеса сар кардем ки ӯ вақто кор намекардиму. Баъд бисёр банд будамам хеле бад. Шавҳарам намондан дига. Гуфта ёрдамчӣ надорӣ, азоб мекашӣ, наку. Апа дар куҷо зиндагӣ мекунен? Дар Душанбе 92-да.
О, Мади, беби, имя спасибо. Я Галай. Я Галайна нестам дар эфир. Файрод чо накардин эфирда. Спасибо, дар ҳамин ғарибӣ метрои тамошо мекунӣ. Вақтат хуш мешавад. О, бовар кунед, яки Тоҷикистон дако дига ба ютубам намераси дига. Инае ма бовар мекунед, метром ягон видеома мепартом, дига вақте намеёбам ки инагда бо ҳамон ба комментома дертар ҷавоб медиҳам, вақт намеёбам. ҳози кор дорам, мумкин ку лове ватсапш ба о ватсапш да нависем ку. оли хабардор нашудем, ага немедромадан. ҳамра мегӯ. Сафар ман ғарибида нестам, инами испечак дорам. И спасибо, ҳамсоя будаем ку. ҳамсоя будаем хум. дар ҳамин ғарибӣ эфирҳои занони тоҷики худмонро тамошо мекунем, хурсанд мешем. Ман дар Россия будамам, хали ҳичи хато намехӯрда. Ҳамаро видеои ҳама блогерро тамошо мекардам. Ана эфирҳодаям медиромадам, ам хали оиз бовар кунед, я қавақ ё мегӯм, я дам ё сар мамонам, ё ягон намоз махонам, ё ягон тозагӣ макунам. Инам хали апа ҳамин шеф дукат кати сӯшонка сахарни пудра креми хушрӯ дай трайфл кадом безебома. Чихел яко безебомад? Крем безебомад? Чихели шид ки? Ман истифода мекунам. Маъқулай модар. ҳо апаҷон, ҳамсояам як бор гуфтам тонаку ма дуюм диёрем. Беҳтарин. Салом апаҷон, барои чи аз группаи ватсап рафтед? Алейкум салом, хоҳарҷони ширини ман. ҷони ман дар ягон группаҳо нестам, мурамтаваззи бек группа, короче, умри ба сар бурдестам. Чӣ охе, наи забономузиё да даромадагиёмон хали чӣ ватсапм пули бад мешава. Дар куҷое ки добавид шидагӣ будам, биромадам. Хай насиб иншаллоҳ. Бекор шавам. Мумкин ба бидурам. духтароро салом расонед айнои мо. Теҷакера да корош ҷонум, корош ба хича ватан мона. Ҳо нагин, бекор намеша. Неки ҳамуш хуба. Анде да ватан бошӣ, анде бекор намонӣ.
این رسیه جای هم خالی اپا جان افیر با افیر میشنه زیغ میشه نخواه در درنی خونه هم تو چنده را میشنه نخواه این گروپ الفا زنکن یا مردکن نمیفهمی گپای بیزی می نویسن افیرو ده اینه دخترانه من میشناسمشون دخترهای خوبن نمجان مو بچه برد نیم که گپای بزرگ گفتم کدام میلزید کنه با میگیریم میبینیمش و спасибо ای چخه میبینه نترسانه در کانال زنکی چی میکاوی اگرنی اشتمان که چشتی گروپ های اول من ندیدم گپای بزرگ شونه مایم گروپ الفا را میشناسم خیلی که گپای بزرگشون نفهمیدم نمی‌دونم تو پرسم کجا برم رحمت شما بهترینه شما هم بهترینه خواهر جان یه اپا میدونم ما دختریم یا بچه میگم من برفتم مینه جان من اوشا حال داریم بچه هم ولی سرمونم شیفن تلفن رو میگیرم میمونیم من لپا استراجان الله نگهبان باشه تا من بچه‌تون نگهبان باشه سلام مرا رسونین دخترا ده بچه جونو ده کجا کار بر اومدین بچه هم بخشش برای پرسیدنم چی کار کده سن مقصد انشاءالله به نزدیکی میگم حالی اجرش ده عذر ده اکو اجازت گرفته نیستم اجازت برام قشت دادن که داشته که هم بگو کار میکده که خیلی کجا و چی و خیلی هاشا نگو گفته اجازت نشته که نصیب انشاءالله اجازت شو میگم چی خطایی بود که یگام کس ترایفل نخورد خورد یه لیتر شیف دکت دیگه استفاده نکردم اکی خیلی ده هر کس ده هر چی مخفول میشوه نمیشوه که یه چیزه همه دوست بداره یا که چی یه آدم همه ده مخفول شوه خیلیش هم نمیشوه مش دمو مزه همش مده مخفول نشی خیلی میشوه ده اگر که بگین که نه خیلی یگان جوش یگان خیلی اومد خیلی بود دیگه گفه سلام علیکم اپای من نسازن خوبه علیکم سلام خواهر جانی ما نغز رمش مسازن خوبه این کجا میگرده این نیستین شما هم در گروپ الفا بودین به فکرم نه در طرف های شما سوید بوده ایها ایها خدا شگر ما در سوید هسته ایها خیلی سکسی را سویدش نباشد دیگه همین بری میره همه چیز هم به سوید اکو دخترهای افیر هم سازن سازن همه کسی اینجا کم کم چق داره همین گروپ الفا نرسیده ایسته این یک کچوتا من این را ندیدم الله مدام نصیب کنه آمین آمین خواهر جان و علیکم سلام آقا جان آزمونا جان چه خاله سازن خوبه خوش آمدین افیری موده اینه ما هم افیر کردیم صورت کانال مونو علیش کردیم گفته افیر کردیم خوش آمدین
апами ғарибиёда сарсон саргардон ай пушти ами калазардо. Алло нигабон тамоша хоҳарҷони ман. Дар шаҳракҳои ғарибӣ бовар кунед мерам 4 моҳ 3 моҳ местом ку. Ке? Чо? Куҷо рафт? Берун? Чиай ман 3-4 моҳ местом ку ҳам хезиқ мешавам. Офаринотон ба худо. Имя Нела ҳай апа. Ба фикрам ё вайшуна алиш кардагиан чиё? Имя будак баъд ва номи каналшуна алиш кардагиан ба фикрам. Крем Педмолт творожный сыр, сахарный пудра, креми бамаза мешавад. О, беҳтарин крем мешавад. Хуш омадед апаи лаззати рӯзгор. Шукри. Апаҷон хуб, шумо фарзандон хубанд? Иншалло ҳама касасозем хубен. Шумо чӣ хелен? Чӣ ҳол дорен? Ман 4 сол шуд амиҷам. Ба худо офаринотон. Чӣ хел месем дар ҳамуҷа. Духтаро ассалому алайкум. Салом. Моро 2 сол 6 моҳ шуд. Дар ғарибӣ фарзандҳо ҳар рӯз мегӯянд кай Тоҷикистон мерем. Бовар кунед зиқ мешаванд охои офаринотон. Ман 5 сол. Озминаҷон шуморам 5 сол омада будем. Хай як бор омада рафтем ака байнда. Ман 2 сол шуд амиҷоям. Надидаем бисёриё ба худои чандсолӣ. Ин Маҳдӣ чӣ привету покай чӣ хел бифаҳмем ака? Омаден бо мерен шумо? Хуш омадед. Аку ба нияти хонагирӣ омадаем. Худованд дар ватан соҳиби хонамон кунад. Баъд мерем. Омин. Худоҷон соҳиби хона шавем. Чӣ орзуе дорем? Ба орзуотон бирасем. Ман ҳар 9 моҳ пас мерам. Одихи кӯдакодаам ки Озминаҷон? Одихи кӯдакода ба фикрам меояну гашта меравем. Салому алайкум. Алайкум салом. Хуш омадед. Сафар моро ба ҳамин ният омадем. Шукр гирифтем. Соз шава мерем иншаллоҳ. Я рӯз не я рӯз. Худоҷон тезтарак ҳамаи проблемаотон ҳал шаваю. Биёед ба ватани худмонам. Апаҷони қандум ассалому алайкум. Салом хоҳарҷони ман. Хуш омадед. Апаҷон. Шуморо бисёр дӯст медорам. Раҳматҳои каломам ҳамаи шуморо дӯст медорам. Очи умеда эфир кадак. Ягон каси дигарам эфир дорад чиё? Ай ҳама пухту пазотон мепазон. Ҳазор раҳмати калом. Иншаллоҳ ки соз мебурояд охӣ. Худованд ҳама бефарзандоро соҳиби фарзанд, бехонаро соҳиби хона гардонад. Омин. 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 беҳтарин дуо додем. Моам дар дуои шумо хуш. Не накада эфир.
آدمی هست اپای مهینه را دوست نداره. این خواهر جانی من همه دوست میدارم. آزمین جان سفر اول مده بودم به من دست بشود بی فرزندم. آمین آمین. خدا جان هم اکتو نسوی بی فرزند کنه، نسوی بی خونه کنه. همه دوستش میدارم. ما هم همه اکتو دوست میدارم، باور کنی. بله همشون زور میان رنگ ختم. بهترین هم خیلی کوشش میکنم که آسان کدک بفهمونم که همه جور فهمو شوه. اینه میگه پارا میگن که ها نغز برومم خرسان میشم ده. آمین یا رب العالمین. آزمین جان افیر میکنین؟ افیرتون سخرانین میکنین یا که دلیل میکنین؟ من حیرانم که امیره سخرانیت کنم یا که دلیل کنم. اپای مهنه کدومی هست؟ اپای مهنه کدومی هست؟ شما را چیزی گفته؟ توقع شما را نی؟ اپای بانورانی گفته کسی هست در بین بلوگرها جان دخت استه به فکرم. خواهر جانی من کدومی چی کار میکنم؟ برای خودش میکنم. خداوند هر کی را توفیق و انصاف بچه. اگه هر کی را همین خداوند عقل دادگه که اما عقل باید همین درست استفاده بریده. لیکن توکلی همش به خدا. کدومی چی میگه نمیگه الله بدونه ما کیم چیم. این بنده ها بگی اگر همه خوب باشی که سراغ با یک گپ نه یک گپ میافتن میگفتین تا. بسیاری هاش بودن که کمک کردیم. بسیاری هاش بودن که دستشون نگرفتیم. در جواب میدونین چی دیدیم؟ برای همه کی چی کو میکنه کی چی میگه نمیگه توکلی همه به خدای. من خودم برای خودم میدونم که ما کیم چیم. شخصایی که مرا میشناسن میدونن که من کیم چیم. میدونن هم قکی تای دلی خودت آرومه. تای دلی خودت چقدر فهمونم وقتی که انسان یا بدی میکنه یا کاری گنده میکنه یا چی میکنه صد خطا اپرادات هم که بکنی تای دلی خودت خطا غم میته. انا می چیز مرا غم نمیته. من ای دستم اومده گیره روبای آدمه دستش گرفتگیم روبای آدمه کی مدام رجوعت کردگه کی مرا وای کردگه. من طریق ویدیو هم به ویدیو پشت اکران دایم کمک خود ما رساندگیم. ما مینت نمیکنم در رفتی گپ گفته ایستم. کدومی میدونه بدونه کدومی نمیدونه خداوند خودش باید بچه چی میگم. میگم که خوبی را کدی با در آب میپرته. من هم خیلی لوبای کسته که من خوبی کنم آب دا میپرتم. شاید روزش بیاد ای طرف خداوند مده چی شده دستگیری شود. السلام علیکم اپا جان. علیکم سلام خوش آمده اپا جان. خوش رو میفهمانه آفرین تون. ما باور کنین شب پر میشم اقا گپ میزنم. اولاش هم خیلی آزمینه جان. اولاش تا آدم خیلی کمتر عذاب میکشه چی میکنه و انواجی بعد بدینه کو بعد وقتی گل سمیج قم کو وقتی گل سمیج قم خیال میکنم که اینمی کدامه که مقصد پس پیش ما کمی تری نویسی. ما خیال میکنم که در پیشم ایستادگی ما باید قدیم رو گپ زنم ده. گپ میزنم یه وقت میبینم ویدیوم تمام شده. نکار گپی ما تمام شدگی نیسته.
یا миннатдорӣ кардастам, ё як кори дига кардастам, гап задастам. Як вақт мебинам, ки видеом тамом шудааст, ман ҳоли гап задастам. Бахай бо ин қадри гап ман мебараму, баъд хайрухуш мекунам, мебарам. Хулоса ки якумш аввалошта қинай, баъд омӯхта мешавад, баъд кӯшиш мекунӣ, ки боз зиёдтар бифаҳмонӣ. спасибо худоҷон шуморо соҳиби фарзанди солеҳу солеҳа насибтон гардона. Омин. Омин ё раббил оламин. Мо ҳам ҳамин дуоҳода қуш. далил мекунам апаҷон, гапи зиёдтим намефора. удалит мекунем ку баъд вай мешавад, яъне активи канал паст мешавад. активаш паст мешавад, баъд инози ман удалит кунам ира, баъди и видео партом ку баъд просмотр намегирад. бё махдум метум то накудаки шикамгима. Спасибо. дина шаб як чогнутӣ даромад. ҳарчи гуфт бароям уд мекунам. нихай худоро шукр дар эфир надиромада ҳечка ягон гап безеб нагуфтаям. аввал мегӯм монум беста. ҳар рӯз ждат мекунам кай видеоҳои нав мебароред. видеоҳои шуморо мебинам, бо хуши кору авқоткунӣ мебиёд. ина диден охи? неста ягон хейтер ки гӯш кунад. ягон хелаш менависа ку ки вай худтона таъриф кардесен, ита кардесен, ута кардесен. ҳамвор нестан ки гӯш кунанд. инами смсҳоро бихонанд, ина нигаҳ кунед, мотиватсия мешавад. ҳар рӯз мегӯям ждат мекунам кай видеоҳои нав мебароред. видеоҳои шуморо мебинам, хуши кору авқоткунӣ мебиёд. нигаҳ кунед ки мо чанд қасаба мешаем. беҳтарин хоҳарҷон. апа аз миннат дина эфир карден, ман даромада натонистум. хуши немега заданин чанд вариант буд. рамазондам видео мекунен авқотҳои нав ҳархела. иншааллоҳ насиб. аки хеле ҳар бегаҳ небуд. ман бовар кунед вақте рамазон буд, дар Россия будам, якум соли канал кушодагим буд. чизе ки ҳамон рӯз ман ҳамон бегаҳ тайёр мекардам, ҳамон рӯз аз худаш дар канал мемондум. овоз қати видео мекардам, монтаж накардам, хеле мепартофтум ша. ана хеле осон будак. ман ҳар бегаҳ ман мепартофтум видео. ана ҳози яку кор барам биём, ҳам успете мекунам ки тайёрш кунам. на монтажашда успет мекунам, на видеокунишда успет мекунам. мумкин ки рӯзои якшанбе ягон чизак тайёр кунам. ҳама каса созем хубен? шукри худо мо созем хубем. шумо хубен? и хандонаки хоҳараки хандонаки ман дар чи комментариҳо хандашон постоянно аста. лиш намада кӯмактон бисёри бад. ина озмунаҷон раҳмати калон шумода ки хай мақсад медонен. раҳмат апаҷон, шумо ба гап нест. ман медонам хубии шуморо апаҷон. ҳазор раҳмати калон озмунаҷон, меҳронаҷон. ман на я то қаҳарди шумода не, ман любой касе ки вақте мада муроҷиат мекунам, ман хеле фикр намекунам дар бораи ягон чизи дига. чизе ки аз дастам мебиёяд любой касда мекунам. баъд айқафот гап мешавад ку баъд камакак ҳасте равно байд мекунад ки чива ку дар ҷавоби ин қадар хубӣ, ин қадар бадӣ мебинӣ гуфта ҳамиш камтар дардовар мешавад. ки ай вақте кор баромадам дига парвои чӣ надорам. вақт намеёбам ки фикр кунам. аллоҳ баракатон ҷа ҳифзтон кунад. беҳтарин шахсем. раҳмат озмунаҷон, шумоам беҳтаринед.
شما بهترین انسان خوبه دافا جان. شما هم بهترینه خواهر جان ما مهرانه. من 7 سال شد تاجیکستان نرفتگیم. وای اپا جانی من چقدر توقت میکنین لیکن بعد بسیار بسی امخته میشی چی ما که ای 4 ماه زیاد ایستادگی نیستم خیال میکنم که قینه عوض بینه. من بسیار پخت‌پزا را تماشا میکنم. بلاگ اولوی تماشا میکنم. مملکت مدینه تجریچکا هم ولاگ ستارا ولاگ مکنونه در ساچی با شما را تماشا میکنم. همتون بهترین انسانه. شما خودتون بهترینن کی خواهر جان. بهترینن که دیگران را با چشم بهترین میبینین با چشم خوب میبینین. الله شما راضی باشه. دستگیری شما مقصد پیشروی نمی زنای بلاگرای ده. آقا جانم در حق من غریب دعا کنید. التماس 7 سال شد بی فرزندم. الله شما را صاحب فرزندای بسیار بسیار کنم. همه کسایی نه در حق اینه خواهرکمون دعا کنین. انشاءالله میشه وظیف نشین. ما را همه همیه را تماشا میکنین. شما بهترین نخواهی یک تا شما یک تا. آقای مهنه جان بسیار چیزا را شما میفهمونین یاد میتین بهترین دوستان میدارین. ما هم شما را دوست میدارم. همه جون کنیان برای شما. ما زیر مترو پس نشستی است. از مجا الله نگهبانتان باشه. در غریب یکو الله برکتتون چه همتون ده. رحمه خواهر جان. کار میکردم در زوار. یک کارگر ما 7 سال بود به کودک بود. همو در وعده کردم کودک ما به خدا همو حامله‌دار شد. وجودم حامله‌دار بود. спасибо. اینا امی دخترکایی که اینجا به فرزندان وعده کنه انشاءالله که میشود. من خوشی هر چی را پختم میکنم لیکن محصولاتش نیست. خواهر جانی ما امروزا مقصد در خانه یگون چیز تیار میکنیم که همین ما هم چیزای تیار نمیکنیم که خیلی چی باشه در خودمون زور بیاریم. ما هم خیلی نه همون چیزایی که همین زنکای خودمون چه خیلی هم میبینی که یه روز اینجا فیروت کرد یه روز دیگه اونجا فیروت میکنن یا که برای کودک‌ها یگون چی تیار میکنیم. ما هم همون چیزا را مقصد تیار میکنیم میمونیم. مقصد هست در کامنتاری ها یخی وقت میشود که چیزایی که ما را میگن تیار کن که همون چیزا را یا کودکای ما نمیخورن یا که همون چیزی را نداریم. ما را همون چیزا را تیار نمیکنیم. چیزی که در وی خود ما هست در توان خود ما هست همون را وی میکنیم در. السلام علیکم آقا جان. از مرا نمیبینید. علیکم سلام. چی را میگیم میرونه جان نفهمیدم.
менависам, намехонед оқоҷон. Ин нами 3-4 нафар шуд. Ана мега пагам мезанам, мега ки ман менависам намехонен, мега знаете, ами чи хеле ҳаста, удалит кардиста, ами ютуб худаш удалит кардиста. Нав апай истороҷнамам хеле гуфтанд ки ман навистум, навистагиҳои маро намехонӣ. Бо як нафар дигаам гуфт навистум, навистагиҳои намехонӣ, ки мада наёмадест. ассалому алайкум, созен хубен? Апаҳо хоҳарҷон, апаи майнаҷон, созен хубен? Алейкум салом хоҳарҷони ман, нағз раҳмат, шумо созен хубен? Худо куна соз бошен, саломат бошен, дар ки ҷоҳако мегарден нестен. Меҳрблогам видеош шурӯъ омада маъқул шид. Беҳтарин видеоҳо дорад. Духтарҳо кадоме ки мақсад канали наи хоҳаракмон дуромадагӣ нестай ку меҳрблог. Охир он видеои мара тамошо карда бошед, таҳша бинед чӣ ҳаста. Силкааш ҳаста, бидуроенда ҳамиқа видеоҳои зур доранд, тамошо мекунӣ, роҳат мекунӣ. Каналшо меҳрблог айда поястон бизанед мебурояд. хуш бошен, авфа, созен хубен? апаҷон, шумо дили софи беҳтарин доред. Шумоам беҳтаринед Меронаҷон. ҳазор раҳмати калон. Ман ақиб мондам чӣ? Ман хеле ақибме. ҳо, апаҷон, 10 бора салометонро намехонем. Диден ами канал чӣ проблемае дора? Ҳама ҳамин гапа гуфтиста. Тез эфир кардан дар кор. Диден даромаде. Озинаҷон хубед шумо? Айсаҷон даромадем. духтаро чӣ хела эфирам бикушем? 2 соати ровно дар эфир шудам. Як дунё вақт ман инаҷа сарф кардим. Аку ба насиб боша. Ай қафои ягон кораки дига мошем. духтарако, ҳама каса хай дар паноҳи худо бошен. Кадоме подписатсия кардагӣ нест, подписатсия кунен. Духтаракое ки нав дуромаден, подписатсия кунену ба канали наи меҳрблог нависен дар поисктон. Беҳтарин каналай маҳқул мешавад она. Медонед ки ман ҳар чиза реклама намекунам. чия? ҳама каса дар паноҳи худо бошен. Хай яби комментария бисёр менависам, бо одам медрояед. бовар кунед, коммент беҳад кам. Ина нав зиёд шид. эбе нав омадем. Охир чия? 2 соат шуд мо дар эфирем.
майли хайр духтарако, нағзмоне насиб боша якшанбе оянда агар ки хонаи зани ҳеварам рафтем чӣ кунем агар чӣ мегӯям? Апай майна саволимда ҷавоб надодем. Як бор дига нависен. Саволтона ҷавоб тиём мерам ба. Дер меохӣ наи ютуб чӣ халие ки нав смс-отон омада оварда. Чӯ кардем апай чӣ ҷони ман инҷа эфир кардем насиб боша. Эфира маҳкам карданем ки юзер навистаги саволтона тиен ҷавоб тиём мебурам. Савол додум, савола ҷавоб надодем. Мегӯед мада наёмадаи охӯ. Ина боло листат кардистам, даже дар боло саволтон неста. Чизе навистагем бу далит кардагем. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Раҳмати калон барои пухтупазҳои олӣ. Саломат бошен ҷони ман. духтарако кадоме ки подписатсия кардаги нестед, подписатсия кунед, видеои беҳтарин ай пеш мешавад. Юзер саволтона тиен, саволи шуморо 18 дорум. Савола ҷавоб тиём ба бурум. Мо шумо навистесен, мада надеста. овози форам доред апаҷон. Мехоҳам эфир тамом нашавад. Меронаҷон шумоам беҳтаринед. Раҳмат, савол надорум. Чӣ ба? Савол доштем кунам? Саволтона нависен. Намеомада смс. Не нав боло листат кардам, удалит шидагия бу. Чизе навистагем бу удалит кардаги. Саволтона нависен. Диден смс намебиёяд. И айби ман неста. Баъд охирони видеом ягон кас агар ки комментоша ҷавоб надода бошам, хафа нашен ки чӣ як дунё коммент омадаг дар видеои охирону. Дар наи творческий студия мебинам ҳастай ютуб медурам нестай ҳамун савол. Баъд яхе саволота ҷавоб додан мехоҳам, менависам комментария отправить мекунам. Чӣ мега ки атмена мегада, мумкин нест мега. Якта комментарияи ки буд? Макнунаҷон буд. Якташда тонистам ответ дода, яктаи дигашда ответ дода натонистам. Баъд чанд нафари дига дар творческий комментотон будак. Вақте дур омадам, дига нест шидак. Барои ҳамин як ягон коммент беҷавоб мондак. Ай ма хафа нашен ки вай айби ман нест. Вай удалит мешавад ё ки ман ответ доданда намешавад ответ дода. Майли хайр духтарако, дар паноҳи худо бошен. То рӯзи якшанбеи ояндара ждат кунен. Эфира ждат кунен. Иншалло эфири нағз мешавад. Манту тайёр мекунем қати зани ҳеварам. Иншалло ки баъд чӣ мекунам? Эфирда нишон метиҳам. ҳолям ҳамин ҷаем. ҳамин ҷаем маликай на ҳамара мантухӯрӣ файрод кардистам. Якшанбеи оянда ҳама мантухӯрӣ. аллоҳ нигаҳбонтон бошад апаҷонам. Саломат бошен хоҳарҷон. ҳамчунин. Хайр духтаро, дар паноҳи худо бошен. Неким чихе эфира мекушта бошен. Эфира чихе мекушам? Ама ик саҷиқа мемра? бовар кунен эфира куштана шӯи раҳдур қинай апай маҳна. Рост меге. ҷони гапа гуфтен. бовар мекунед? Ина кадоме гуфтаиста? Ман эфира кушта натонистаистам. Бес ягон ҷои дигаша начиқи сухан ма нишон бута.
امی اوکی جقا؟ مایل همه